हेलो 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 उपस्थित प्रत्येक आज गुड फ्राइडे उत्तम शुक्रवार नमस्कार जनाए आज सुंदर उल्लास स्वागत करुच्ची आसन भाव प्रार्थना कर सेवा कार्य आरंभ करें प्रार्थना पवित्र अति पवित्र स्वर्गीय प्रभु तो पवित्र नाम धन्यवाद महान परमेश्वर पवित्र पवित्र अति पवित्र प्रेममय करुणामय प्रभु दयामय परमेश्वर मनुष्य मान को निर्माण कल एवं ये मनुष्य मान प्रभु रक्षा पाइबे से प्रभु तुम्हें से पथ प्रस्तुत कल रक्षार पथ परित्राणर पथ प्रस्तुत कल पिता धन्यवाद आम प्रभु से क्रूसरे मृत्यु वहन करिया कथा किंतु प्रभु तुम्हें आम क्रूसरे मृत्यु वहन मृत्यु द्वारा आम प्रभु शांति प्राप्त हेतु आमर अशांति तुम्हें वहन कल एवं प्रभु आम शांति देल आमने तुम शत्रु थिलो शत्रुता को नेल प्रभु आम तुम्हें मित्र कल से आम धन्यवाद प्रभु मनुष्य निजर पुत्र को मध्य आपणार कल नहीं निजर पुत्र को मध्य प्रभु त्याग कल स्त्री क्रूस बलिदान निमंते प्रभु समर्पण कल पुत्र प्रार्थना करते पिता तुम इच्छा थे पान पात्र मोठार दूर तथापि प्रभु तुम्हें पान पात्र नहीं पान करने से दुख ही देल जगतर लोक मान मरवा निर्माण कर आत्मा अमूल्य प्रभु छाड़ी आसते जगत मध्य प्रभु दृश्य से गत प्रभु दिन प्रभु गत काली प्रभु प्रभु निर्यातना प्रभु तोड़ा प्रहार छेप पकेवा एवं क्रूस वहन करी कथा पहाड़ प्रभु द्वार से दुख समस्ते तुमको स्वीकार शिष्य मैंने छाड़ी चली गले निजर भाई मैंने तुमको स्वीकार कले निजर भाई मैंने विश्वास करुनथिले निष्पेषित मुमूर्ष अवस्था क्रूस पर झुली निजर माता दायित्व तुम्हें ग्रहण कर नारी देख तुमर पुत्र देख तुमर माता प्रभु समस्त सृष्टिकर्ता तुम्हें प्रभु आज तुम जल नहीं क्रूस प्रभु तुमको जल देवाई आज आम सब त्याग सब सुख को त्याग सब दुख को आपणार करो आम मान सब रोग व्याधि नेल तुम्हें आम सुस्थता देल आमर सब अभिशाप नेल आमको आशीर्वाद देल आमर समस्त अप्रीतिकर विषय नहीं जाइछ आमर पाप को नहीं जाइछ प्रभु पापर बोझ को तुम्हें बधिल सारा जगतर पापर बोझ को तुम ऊपर प्रभु नदी दिया गला प्रभु आ तुम्हें से पापर बोझ नहीं क्रूस कालवरी क्रूस पर प्रभु दिन गोटे मेष गोटे दोषी निमंते से मेषर मस्तक पर हस्त दे स्वीकार कर दोषी पाप स्वीकार करे पापर भार से मेष बहन करी बद्ध स्थान को जाऊला बद्ध कर जगतर समस्त पापर भार प्रभु तुम मस्तक पर दिगला आउ तुम्हें वही चालुअछ गोलगोलगोलगोठा पहाड़ पर से क्रूस
प्रभु तुम महान प्रेम धन्यवाद गत रात्रि में प्रभु से चूड़ान्त प्रेम प्रकाश करो से पात्र प्रभु ये जगत मध्य आओ शिष्य मैंने रोचुंती तुम्हें प्रार्थना करो प्रभु बोल हे पिता ये जगत प्रस्थान करी किंतु मोर शिष्य मैंने आओ पृथ्वी रोचुंती से जेपरी पापर धूली न लगे से जेपरी जगत स्पर्श न करे ये जगतर मंदता स्पर्श न करे आओ से पाद को धोई दिवसी पिता तुम्हें मन को रक्षा तुम्हें मन को उद्धार करो शेष जीवन पर्यंत जेपरी से विश्वस्त रहे आओ शेष जीवन पर्यंत जेपरी तुम्हें आओ से मोर कार्य करेंगे ताई तुम्हारे प्रार्थना कला प्रभु आम मान तुम्हें खुश कर स्वर्ग सुख त्याग कर मत्य को प्रत्येक पापर प्रभु तुम्हें परित्राण देवाई पापर प्रायश्चित कार्य करने पुरस्कार निज को बलिदान कर प्रभु धन्यवाद तुम रक्त द्वारा मुक्ति पाइल तुम रक्त द्वारा शांति पाइल आमर अपवित्रता गला पवित्रता देव आमर निंदा गला आम प्रभु निंदनीयता देव आमर समस्त प्रकार अप्रीतिकर विषय गला आम तुम्हें प्रभु उत्तम गुणगुड़िक देव से धन्यवाद ए वर्षर ये गुड फ्राइडे आम प्रभु देखिलु सुंदर भाव में आम त्याग सप्ताह प्रभु आम तुम पाद तले बसा सुजोग दे तुम वाक्य ध्यान करने संगीत द्वारा तुम प्रशंसा करने प्रिय प्रभु मंडली की सुजोग दे हालेलुया हालेलुया ए मंडलीर पालक तुम्हें हेल चतुर्दय रक्तर बाड़ी आज पर्यंत बनी आनिल हालेलुया हालेलुया आज्ञा मैंने जिते भी आसीचु तुम पाद तले बसीचु मन को आशीर्वाद करो प्रभु श्री कृष्ण से दुख प्रभु आम जेपरी प्रभु निज हृदय अनुभव करने सहित प्रभु तुम्हें देवा समस्त प्रभु उत्तम विषय को स्वभाव गुड़िक धारण कर प्रभु से आशीर्वाद आरंभ शेष पर्यटन प्रत्येक प्रभु तुम्हें विशेष कथा प्रत्येक प्रभु तुम्हें स्पर्श कर आत्मा को अभिषेक दियो हृदय मन खुली दियो तुम अपेक्षा बसबार कर दियो मन दियो शरीर दियो अस्थिरता तुम उपस्थिति दियो हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा तुम्हें वक्ता हालेलुया तुम मान को सुन अमान कर्ण खोल अमान चक्षु खोल हृदय खोल हालेलुया पाप योग्यता जीवन सब एपरी आम पाप विजय जीवन काटब शक्ति दिया स्वर्ग राज्य स्थान पाइब प्रस्तुत जीवन दिया पटे बंधा प्रदीप आम जलुता आत्मा परिपूर्ण चालित जीवन दियो जागतिक मुना उद्धार कर आत्मिक मुना धन्यवाद जीवित मान मध्य नाम स्थान देल आम मध्य अनेक आज खबर को गाई से सुंदर सुजोग पाई ना समस्त मंगल नाम धन्यवाद गौरव प्रशंसा संभ्रम पात्र सुनिल धन्यवाद यीशु नाम तुम्हें समस्ते किया प्रभु गौरवाद करे उपासना संगीत पुराना गीत द्वारा जीवन समर्पण करना से उपासना संगीत 267 सुंदर सरीगला 267 267
कलसीय मंडली निकट को प्रेरित पावलंकर पत्र एक अध्याय 20 पद रु 23 पद पर्यंत आम कलसीय तार एक अध्याय 20 रु 23 पद पर्यंत कलसीय तार एक अध्याय 20 रु 23 पद पुणी क्रूसर रक्त से शांति स्थापन कर द्वारा आपण सहित समस्त मिलन करती। हाँ द्वारा पृथ्वी स्वर्ग स्थित समस्त विश्वर मिलन करती। आउ पूर्वे दुष्कर्म करी तुम्हें मैंने ईश्वर पृथक और मनरे तांकर शत्रु थिल, किंतु एबे से तुम मानक आपना साक्षात पवित्र अनिंदनीय और निर्दोष कर स्थापन करने निमंते
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାନସମୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସହିତ ମିଳିତ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଯେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ଓ ଅଟଳ ରହି ସୁସମାଚାରରେ ନିହିତ ଭରସାରୁ ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହିସବୁ ଫଳ ପାଇବ। ସେହି ସୁସମାଚାର ତୁମେମାନେ ତ ଶୁଣିଅଛ, ତାହା ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଉଲ ସେଥିରେ ଜଣେ ସେବକ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ଶ୍ରବଣ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ମାଆ ମାନେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଗୋଟେ ଗୀତ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ତାପରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ ପରେ ଆଉ ନୀତି ଝିଅ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ। ତାପରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ମାଆ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ
आज गुड फ्राइडे उपासना आप समस्त को स्वागत जनावा सहित प्रभु यीशुଙ୍କ पवित्र महानाम समस्त को नमस्कार जनाए। आज मंडली पालक महाशय उपासना परिचालना कर आज आम निमंत्रण रक्षा करी प्रभु दास आम निकट अच्छा से प्रभु दास को बालक महाशय को मंडल तरफ अशेष अशेष धन्यवाद ज्ञापन कर एपरिक मुझे आगुरी विज्ञापन मध्यम भी जनईली निजर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक प्रार्थना रे आगामी दिन जो कार्यक्रम रही 26 तारीख ठारू 30 तारीख पर्यंत जो मंडली कार्यक्रम रही समस्ते निजर व्यक्तिगत तथा पारिवारिक प्रार्थना रे स्मरण रे रखिबे जेपरि प्रभु को अनुग्रह समस्त कार्य भलरे भलरे हो पारिबो सेति पई समस्ते नित्य प्रार्थना रे स्मरण रे रखिबे। प्रभु दास मंडली तरफ एक क्षुद्र उपहार रही बालक महाशय को अनुरोध करुँची से प्रदान करेंगे। आपण मैंने प्रभु दास को भल रूपे आगुरी भी जानी तथापि मुझे जनईदी प्रभु दास होती तुषारकांत बेहेरा आ समस्ते आगुरी भी जानी भाई को तेणुक पुणी थे मंडल तरफ अशेष अशेष धन्यवाद सह आम दीकन महाशय अच्छा बेहरा बड़ दीकन ये प्रार्थना करूँ बसिक करूँ माइकटा दे दिखाँ माउटा दे दिखाँ प्रार्थना रिक्वेस्ट किसी ना स्वर्गीय प्रभु तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर वर्ष पर वर्ष प्रभु आम तुम पवित्र गृह पवित्र को हम पालन करने सुखर देल तुम्हें आम दया कर 2000 वर्ष तले आम जो जो आज्ञा दे प्रभु पालन कर जीवन अतिवाहित प्रत्येक परिवार आशीर्वाद कर आम जेते जन स्थान समस्त गौरव आस प्रभु
दादा तुम्हारी राज्य कार्य सतर विशेष कार्य परिमाण स्वर्गीय प्रभु आज तुम्हारा बात करूँ जहाँ की हम सभी प्रभु आज हमने परिपूर्ण आशीर्वाद करो हमारा बड़ा ज्ञान शक्ति तुम्हारा वाक्य भागी व्यक्त होता तुम्हारा आशीर्वाद हमारे बाकी लोग सेवा करो तुम्हारे होते हैं आमीन। बर्तमान आम वाक्य शुणा प्रस्तुत रहा गोटे गीत द्वारा आम आगे समर्पण करवा प्रस्तुत करवा वाक्य गीतटी आम मानक परिवेशन कर शुणाइबे मानकर निकी झील मु डाके गोटे काकी बढ़े गाँव को टीपू हेलो सकारे झुली गला प्रिय जीशु मोर प्रायश्चित करिबा पर सकारे झुली गला प्रिय जीशु मोर प्रायश्चित करिबा पर
ধন্যবাদ সুন্দর গীত দ্বারা ଆମକୁ କିଛି ଏତେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି ଜାଣିନଥିଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆଣିଛନ୍ତି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମାଆ ମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଆ ତ ପୁରା ଇମୋସନାଲ ହେଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଗାଇ ମୋତେ ପୁରା ଏପଟ ସେପଟ ଆଉ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜି ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ ସପ୍ତାହ ଆମ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ରବିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରବିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁଦ୍ଧିତ ହେବେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ ଓକେ ତ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ବହୁତ ବି ଧନ୍ୟବାଦୀ ସେ ମୋର ଭାଇ ଆମ ପରିବାରର ଫିଲ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବି ଯାଇକି ସେ ସେବା ଆମ ଭାଇକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ତାଙ୍କ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେବକ ଆସିବେ ଆଜିର ଏଇ ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ आज विशेष सुजोग प्रभु को निकट धन्यवाद और मोर अति सम्मानीय पालक महाशय एवं संपादक सभापति आप प्रत्येक निकट गोटे बहुत धन्यवाद प्रभु आशीर्वाद करूँ मोर सहधर्मी को आपण मैंने स्थान मिलित भाव में सुजोग पाइछु आम उभय पक्ष आप धन्यवाद आज जो शास्त्रांश पाठ करागला केवल गोटे पद पढ़ाई कहि पिला मोर अच्छा पढ़ाई बहुत धन्यवाद दिए आम पिला बहुत स्मार्ट पढ़ा कलसी एक पर्व तार 22 पदटा पढ़ कलसी 1:22 थैंक यू मृत्यु द्वारा आंभ मान मांसमय शरीर में मृत्यु द्वारा तुम्भ मान आपण सहित मिलित कर मिलित कर रक्त से आम मिलित कर आज एक विशेष दिन से आज दिन में प्रभु आम सुजोग देले सहित मिलित हवा निमंते कारण 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 जिते जड़े लोक पाप करे पाप ईश्वर और मनुष्य मध्य विच्छेद आनी था पाप ईश्वर मनुष्य मध्य विच्छेद आनी था तो ईश्वर ठार आम दूर को नहीं और से समय प्रभु आम निमंते एक आशीर्वाद कले प्रभु आम अनुग्रह कले कि से मिलन निमंते से आपणार एकमात्र पुत्र को जगत को पठे से मिलन मिलन आज आम मिलन से किपरि भाव समस्त विषय साधन कले किपरि भाव से समस्त विषय को आम निमंते द्वार उन्मुक्त कले समय मध्य आम देखा मो सहित पिला बाइबल पढ़ा साहय बाबा बाइबल पढ़ा साहय जिते आम संगे दूरत्व थे जो आम एफिसी तार 2 पर्व एफिसी तार 2 पर्व से आम प्रेम कले एफिसी तार 2 पर्व तार 3 पद 3 हाँ
ଚାରିପଦ ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ମୃତ ହେଲେ ଦୟା ସାଗର ଈଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ ସେଥି ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ତୁମେମାନେ ଅପରାଧର ପାପରେ ମୃତ ଥିଲ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ଥିଲୁ ଅପରାଧ ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ সেই সময়ে প্রভু আমানଙ୍କ নিমন্তে মিলনর পথ উন্মুক্ত করে মিলনর পথ উন্মুক্ত আর ক্রুশরে দুইটি বিষয় একা সাথে আমি দেখি ক্রুশরে দুইটি বিষয় একা সাথে ক্রুশরে সে কোন করে না ক্রুশরে যে দেখিবে ক্রুশরে সে এক জজমেন্ট দেলা জজমেন্ট অন দ্য ক্রস ক্রুশরে এক বিচার ହେଲା বিচার কোন ହେଲା ক্রুশরে বিচার ହେଇଗଲା যে আগুন যাহা প্রতিজ্ঞা করଥିଲେ প্রভু যাহা কইଥିଲେ যে পাপর বেতন মৃত্যু পাপর বেতন মৃত্যু পাপর বেতন মৃত্যু ଆଉ କୃଷରେ ସିଏ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତିଲା ତାହାଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଶାୟା 53 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ଇଶାୟା 53 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ ଇଶାୟା 53 6 yes yes आम समस्तंकर अपराध आम समस्तंकर अपराध समस्त जगतर अपराध समस्त जगतर अपराध परमेश्वर तांकर पुत्रଙ୍କ ଉପରେ ବତେ पुत्रଙ୍କ ଉପରେ ବତେ ଏଇ बेले बेले आम भाबुजे प्रभु आमानकर एति समस्त अपराध जगतर समस्त अपराध जगत जेते लोक अछंती समस्तंकर अपराध तांक ଉପରେ बते तांक ଉପରେ बते आमान को कौन करे आमान निमंत्रण से कौन करे रोमी देखो रोमी तार 3 पर्व रोमी तार 3 पर्व 22 पद ईश्वरଙ୍କର जो धार्मिकता यीशु ख्रीष्ट ଠାରେ विश्वास କରିବା द्वारा समस्त विश्वासी को प्रति वर्ते मोर प्रिय भाई बड़ी मान आमानकर अपराध ताको ऊपर वर्ते ताको ऊपर वर्ते ताको ऊपर वर्ते जहाँ करे पापर लेश मात्र नथिला जगतर समस्त अपराध ताको ऊपर वर्ते और जब आपण कृष्ण को देखो जब कृष्ण रे प्रभु श्री कृष्ण कृष्ण को देखो सबुठु पापी सबुठु जे पापी से होती कृष्ण कृष्ण जहाँ पर पापर लेश मात्र नथिला किंतु समग्र जगतर पाप ताको ऊपर वर्ते समग्र जगतर पाप ताको वंडरफुल पिक्चर सबुठु भयंकर अवस्था सबुठु प्रेम श्रेष्ठ निदर्शन किछि आम संगे ताकर कोनोसी संपर्क नथिला आमान जे ताको प्रेम करू ता नुहे से प्रथम रे आमान प्रेम कले से प्रथम रे आमान प्रेम कले आ आमानकर समस्त अपराध ताको ऊपर वर्ते और जिते लोक विश्वास करे ईश्वर धार्मिकता तांको ऊपर आम ऊपर वर्ते तांको ऊपर मोर अपराध घटिला तांको धार्मिकता मो ऊपर वर्ते बाइबल लिखा गला ईश्वर तो आमको धार्मिक बोले गणना करे वी आर नॉट राइटियस आमान के धार्मिक न किंतु प्रभु आमको धार्मिक बोले गणना करे प्रभु आम धार्मिक बोले गणना करे प्रभु आम धार्मिक बोले गणना करे और एथि पाई मिलनर पथ से उन्मुक्त कले आ से मिलन पाई प्रभु कौन देले प्रथम पितर 1 पर्व 19 पद प्रथम पितर 19 ए मिलनर पथ पाई ईश्वर कौन देले प्रथम पितर 19 ए मिलन पाई एक साधारण विषय नुहे यह एक वास्तव चित्र यह कौन नाटक नुहे कि यह कौन एक मनुष्य चिंताधार विषय नुहे ईश्वर ताहा साधन करी अछंती से कौन करे से बहुमूल्य रक्त देले कारण कौन कारण रक्तपात बिना पाप मोचन हुए ना रक्तपात बिना पाप मोचन हुए ना आ से कौन कहले मो सहित आपण मैंने एवरी पुस्तक रखिया जाए एवरी पुस्तक मो सहित खोलो एवरी पुस्तक
तार 9 पर्व तार 22 पर्व पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा शुचीकृत हुए आ रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नाई किंतु कौन लिखा जाए एवरी तार 10 पर्व तार 3 पद 4 पद वृष और छगर रक्त हुए वृष और छागर रक्त हुए ताकर निष्पाप रक्त वृष और छागर रक्त जे पाप हरण करिवो ता असंभव तेणु करी प्रभु कौन कहले प्रभु कहले दूसर गोटे बाणी कहले से कहले समाप्त होला एवरीथिंग मस्ट क्लोज सब विषय समाप्त होला काहे से कहले समाप्त होला एवरी 10 पर्व तार एवरी 10 तार 17 और 18 पढ़ सेमानकर पाप सेमानकर अपराध सब आम्बे आ स्मरण करिबा नाही एई समस्त पाप निमंते आओ बड़ी उच्चर करिबा अनावश्यक ସେଥି କୁଶର କେ ବାଡ଼ି ହେଲା ସମାପ୍ତ ହେଲା ଆଉ ବଡ଼ି ଦରକାର ନାହିଁ ତା ବଦଳରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ରକ୍ତ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ आमको विश्वास से रक्त ऊपर खुशी रक्त ऊपर स्थापित सी आमको प्रेम कले आ से मिलनर पथ से मुक्त कले मिलनर पथ से मुक्त कले ईश्वर का प्रेम अतुलनीय अवर्णनीय जहाँ केबे कोनोसी भाषा द्वारा वर्णना करा जाय पारिबो नाही ए पापी मनुष्य पाई समस्त जगत निमंते आज एक आनंदर दिन समस्त जगतर निमंते समस्त जगतवासी को निमंते आमे तुम्हार पाप समस्त पाप से क्षमा करियो समस्त अपराध ताको ऊपर बटे केवल गोटे विषय कौन जे कि ताके विश्वास करे से जे ताको नाम रे पाप क्षमा पाइबो जे विश्वास करे पाप क्षमा पाइबो आज मोर प्रिय भाई बहन आज आमान को निकट रे आज आमान को निकट आमान ताक सहित मिलित करबा पाई ईश्वर को बहुमूल्य रक्त देबा पड़े ए मिलन एक साधारण मिलन नथिला ईश्वर को पुत्रंकर बहुमूल्य रक्तर मिलन थिला आज कौन आम सहित मिलित होगा इच्छा करूँ आज कौन मुझे आपण मैंने आज आम जगतर लोक मैंने सहित मिलित होगा ना केवल धर्म पालन करने को इच्छा करूँ आज कौन सहित मिलित होगा इच्छा करे से मिलन मुक्त करे से मिलन द्वार उन्मुक्त करे किंतु आज आम कौन सहित मिलित होगा इच्छा करूँ जो आम मिलित होगा इच्छा करूँ तेज आम मूल्य देवा पड़ता है आम मूल्य देवा पड़ता है प्रति वर्ष शुक्रवार आसे गुड फ्राइडे तापरे रिजर्वेशन डे एवरीथिंग इज ओके किछि 40 दिन किछि 7 दिन किछि 3 दिन किछि धारावाहिक प्रथा किछि परंपरा किछि रीतिनीति किछि नियम मध्य आम बांधिकी पालन करिथाओ किंतु ताको सहित मिलित होबा पाई से आमानकु मिलित करिबा पाई मूल्य देले कृषरे अपना बहुमूल्य रक्त देले मूल्य देले जो मूल्य पाई ना तो मु ना तो आपण माने ना तो जगतर केही भी योग्य थिलु ताने महामूल्य बहुमूल्य रक्त देले किंतु आज आपण माने मु आमान कोन ताको सहित मिलित होबा पई इच्छा करू प्रोसेस ए इनविटेशन कुसोडी इनविटेशन कुसोडी निमंत्रण तुम्हें कौन ओके रीड विथ मी रोमी 6 पर्व तार 7 पर्व रोमी 6:7 यहाँ तो आम्भे माने जानू मंडली जानवा दरकार पापर मुक्ति पाइबा पाई आमको कौन करबा पड़िबो तुषार को अनेक केवल हबो ना कारण जे मरी अछि से पापर मुक्त होई अछि जे मरी अछि मूल्य देबा को पड़े मुक्ति पाई से मूल्य देले बहुमूल्य रक्त देले आमानको ठारू आमांतर सहित मिलित होगा पाई आज आपण माने मंडली आमाने कोसे मूल्य देबा को प्रस्तुत लेखा जाए जे मरी अछि से पापर मुक्ति लाभ करी अछि प्रथम पितर 4:1 ख्रीष्ट शरीर में दुख भोग करिथिबारु
ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମନ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର। କାରଣ ଏ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ କରିଅଛି, ଯିଏ ଯିଏ ବି ହଉଛି ଯିଏ ଅର୍ଥ ଦିଶେ ଓପନ୍ ଟୁ ଅଲ୍, ଓପନ୍ ଟୁ ଅଲ୍, ଯିଏ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛି ଏ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଯେ ମରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ସେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି। ଯେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ପାଳନର ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଦେଶର ଦିନ, ଏହା ଏକ ପାଳନର ଦିନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଇନଭିଟେସନ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଇନଭିଟେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି, ବାପରେ ମୁଁ ତୋର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବି। ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ମେଷଶାବକ ସଦୃଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି। ସେ ପଦ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ ଯାହା ଅନନ୍ତ କାଳ ଅସାଧ୍ୟ ଥିଲା, ଅନନ୍ତ କାଳ ଅସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ସେ ମିଳନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ମୁଁ କେବଳ ପାଳନ କରି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ନାଇଁ, 40 ଦିନ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟିଂ, 3 ଦିନ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟିଂ, ତାପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଫାଷ୍ଟିଂ, ତାପରେ ଯଦି ଖାଇବି 4ଟା ବେଳକୁ ଟିକେ ସର୍ବତ ଲସି ଫସି ଯାହା ଘରେ ଯୋଉ କେମିତି ଭାବରେ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଟିକେ କଲରା ପିଠା, ତାପରେ କାଲି ସକାଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଚାଲି ଆସ ଅଟୋମେଟିକ୍। କାରଣ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ଦେଖି ଖଟଖାଣ ହବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ବାସ୍ ସଣ୍ଡେ ସରିଲା, ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ, ଆର ବର୍ଷକୁ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏକ ମିଳନର ସୁଯୋଗ, ଏକ ଇନଭିଟେସନ୍। ଏ ଇନଭିଟେସନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ରୋମୀ 6 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ, ରୋମୀ 6:6। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପର ଦାସତ୍ୱରେ ନ ରହୁ, ପାପର ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ହତଟି ଅଛି? ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଚେଇକି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବଡ଼ ଅଭିନୟରେ ଭାରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଅଭିନୟରେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଯାହା ଆମେ ନହୁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆଉ ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ମଝିରେ ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥାଉ, ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥାଉ। ଏ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ମାସଟା ଆଉ ଏ ମାସରେ କ'ଣ ଭାଷା କହୁଛୁ, ଏମିତି ଭାଷା କହୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଭାଷା କହିବା ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ସେ ରାଗିବା ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ସେ ପିଇବା ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ସେ ଗାଳି ଦେବା ଲୋକ, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଇଷ୍ଟର ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୟା କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଦୟାକରି ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇ ମାସରେ କରିବି ନା। 20 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଫ୍ରି, 20 ତାରିଖ ପରେ ମୋ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ପୁଣି ଲାଇସେନ୍ସ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ଯୁଆଡ଼େ ଘର କରିବାକୁ ଯାହା। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମମାନେ ଇନଭିଟେସନ୍, ଏକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ତୁମେ କ'ଣ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଯିଏ ମରିଅଛି ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଅଛି। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆମର ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ସହିତ এই পর্ব পালন করছু? পুরোনা স্বভাব। এপিসি 4 পর্ব তার 22 পর্ব, এপিসি 4:22। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି କୃଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବକୁ ଆମେ ଡାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁ, କୃଷରେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଏ, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ପରିତ୍ରାଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅତି ଦାମିକା। ସେ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇନୁ,
से मूल्य प्रभु देले ईश्वर देले पुत्र बहुमूल्य रक्त देले आ से मिलन से आह्वान कर बाबू मु मिलन प्रस्तुत तुम्हें कौन मिलित हवा प्रस्तुत कि मूल्य दबा पड़े आज आम समस्त विभ्राटर कारण कौन जानती आम समस्त समस्त अशांतिर कारण कौन जानती कारण आम कृषक भल पाऊ किंतु कृषर पुराणा स्वभाव को हत करने मुझे चाहे ना आई लव द क्रॉस कृषक भल पाए कृषर अनेक गीत मुझे गाई पारे कृष विषय 2 घंटा कहीपरि कृषर कंटा कहीपरि उच्चता कहीपरि गभीरता कहीपरि प्रेम विषय कहीपरि किंतु जो मत पचारे आज्ञा राजा भाई आप कृषर हत हाँपा चाहती कि सर एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी प्रतिदिन आप कृषक भेजी मोर अनुगमन करने चाहती कि सर प्रतिदिन कृषक असंभव मो प्रिय मंडल आज आम पुराणा स्वभाव आम कृषर हत कर केते वर्ष शुभ शुक्रवार आम पालन कर बड़ कथा नुहे ये इनविटेशन आम जीवन शेष पर्यंत लगी था प्रभु शेष पर्यंत आम आह्वान जनती बाबुए तू कहीं नष्ट हो मु बहुमूल्य रक्त देती ते उद्धार करने ते रक्षा करने पूर्णा स्वभाव जहाँ दिन को दिन भ्रष्ट हो जाऊँगी आज जगत को जब देखिए ये पुराणा स्वभाव अति चंचल भ्रष्ट होती अति चंचल भ्रष्ट होती पुराणा स्वभाव आ केवल भ्रष्ट होती नुहे अनेक भ्रष्ट करुच्ची अनेक भ्रष्ट करुच्ची अनेक ख्रीष्टीय परिवार अनेक ख्रीष्टीय समाज अनेक ख्रीष्टीय मंडली ये पुराणा स्वभाव को धरी रखि व्यक्ति मान द्वारा विभ्राट सृष्टि हुए पुराणा स्वभाव जो दया नहीं जो क्षमा नहीं जो प्रेम नहीं जो सहिष्णुता नहीं जो प्रतिशोध अच्छी प्रतिहिंसा अच्छी प्रतिशोध अच्छी प्रतिहिंसा अच्छी पुराणा स्वभाव गुड फ्राइडे तो पालन करा शुभ शुक्रवार तो पालन करा किंतु ईश्वर निकट में प्रभु सुग्राही हो पारि प्रभु आम समस्त देखुं प्रभु आम समस्त को जानती मो विषय किसी कहवा दरकार ता नुहे कारण मनुष्य अंतर में कौन अच्छी से आपे जानते ही नोस एवरीबॉडी से समस्त को जानती क्या मन में कौन भावना अच्छी चिंता अच्छी कौन कहूँ ही नोस एवरीथिंग ये शत्रु हस्त समर्पण करने प्रभु आगुरी जानते कारण से स्वयं ईश्वर मानव रूप ईश्वर सब विषय जानती आज आम कौन भाई भाव सहित मिलित होगापी आसीचु ना पाखे छलना करने आस प्रभु देखु प्रभु सहित मिलित होगापी प्रभु कहले तू कर तो पुराणा स्वभाव हत करने चाहू इट्स अपॉर्चुनिटी केते प्रभु क्या डाके नोबडी नोस केते प्रभु क्या डाके नोबडी नोस यही जानती ना प्रभु केते क्या डाके किंतु मुझे सहित जब मिलित हो ना जदि मुझे सहित मोर संपर्क ना तेरे आफ्टर माय डेथ वेयर आई गो कृषक मो कौन मूल्य आने सेकेंड थिंग प्रथम मूल्य पुराणा स्वभाव द्वितीय गालातियों 5 पर्व तार 24 पद गाला 5:24 जो माने ख्रीष्ट जीशुंकर से माने शरीर को सेतिर कामना आउ सेकेंड थिंग मूल्य दबाक पड़े शरीर को सेतिर पुराणा स्वभाव द्वितीय विषय हूँ शरीर को सेतिर कामना और सेतिर अभिलाष वो प्रिय मंडली प्रिय भाई भाई माने शरीर कामना अभिलाष फिलिपी 3 पर्व तार 18 पद फिलिपी 3:18 कारण एपरी अनेक अच्छा जो आचरण विषय
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି, ଥରକୁ ଥର କହିଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ୟେସ୍, ହଁ, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ଥିଙ୍ଗ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅବଶ୍ୟ ଏଠିକି ନଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ଯାଏ ଆଉ ଦେଖେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁମାନେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ସେମାନେ ସେଇ 4 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉମାନେ 3 ଦିନ ତଳେ ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ହୋସାନା ହୋସାନା ହୋସାନା, ତାପରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଦଳ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା। ଆମମାନେ ଆମଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଆମର ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରୁ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିଣାମ ବିନାଶ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଯଦି ଆମେ ଜଗତ ଛାଡ଼ିବା ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ। ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପାଳନ କରି, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ପାଳନ କରି ତାହା ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ତୁମର ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ପାଳନ କରି, ମୁଁ 4 ଦିନ କାଳ କିଛି ଖାଇନି, ନିର୍ଜଳ ଉପବାସରେ ରହେ। ମୁଁ କେବଳ ଯଦି ଖାଏ କଲରା ପିତା ଟିକେ ଖାଏ, ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ? କୋଉମାନଙ୍କ ଦେବତା? ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କର। ଉଦର ଦେବତା କ'ଣ କହି ଜାଣିଛୁ? ଉଦର ଦେବତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଭେରି କ୍ଲିୟର। ଉଦର ଦେବତା ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରକୁ ପର ବି ପୁରେଇବୁ ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ତ ଦୂର କଥା, ପର ବି ଆଣିବୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରକୁ ପର ବି ଆସିବନି, ଘର ପର କିଛି ଆସିବନି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରକୁ ପର ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ଉଦର ଦେବତା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଏ, ଘରକୁ ପର ଆସିବ ନାହିଁ। ରବିବାର ଦିନ ପର ଛଡ଼ା କିଛି ଆସିବନି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପର ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ପର ଛଡ଼ା କିଛି ଆସିବନି। କଲରା ଫଲରା ଶୁଖିଗଲେ ତାକୁ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଟା ଆଉ ଦରକାର। ଉଦର ଦେବତା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖେ। ଉଦର ଦେବତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖେ। ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା, ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ନିଜ ଶରୀରକୁ ସେଥିର କାମନା ଓ ଅଭିଳାଷ, ମୋ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ, ମୋ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ। ଆଉ ଯେତେ ଲୋକ ତାପରେ ପଡ଼ିଥିବ ସେମାନେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜାକୁ ଦର୍ପର ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଦର୍ପର କାରଣ କ'ଣ? ମେନି ଟାଇମ୍ସ ୱି ଗୋ ଫର୍, ଆମେ ଅନେକ ସମୟ କହିଥାଉ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଏ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଆଉ କାହା ଘରେ ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ ଯୋଉ ମାର୍ବଲ ଲାଗିଛି ତାହା କୋଉଠି ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୋ ବେକରେ ଯୋଉ ହାର ଅଛି ମୋ ଗାଁରେ କାହା ବେକରେ ନାହିଁ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୋର ଯେତିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଡି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଧନ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ତାହା କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୃଷ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କୃଷ ନାହିଁ। ମୁଁ କୃଷର ପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷର ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ଜଗତର ପ୍ରେମୀ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷର ଶତ୍ରୁ। ସେମାନେ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ ଆସକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ ଆସକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପାର୍ଥିବ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ପାଳନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ୟୁ ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ରିଚ୍ ଇନ୍ ହେଲ୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନର୍କରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦପର୍ବ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦପର୍ବ ମନେ ପଡ଼ିବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପଦପର୍ବ ମନେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କେହି ଯେ ବିନଷ୍ଟ ହଉ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, କେହି ଯେ ବିନଷ୍ଟ ହଉ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଆଜି ପୁରୁଣା ସଭା ମୁଁ କ'ଣ କୃଷର ହତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଚୌକି ବେଞ୍ଚ ଦରି କରିରେ ବସୁଛୁ ତାର ଆୟୁଷ ଆମଠୁ ଅଧିକ, ତାର ଆୟୁଷ ଆମଠୁ ଅଧିକ।
केतेबेले प्रभु डाकिबे ना सबेले चौकी देखले भाबे चौकी कोन चौकी जदि कथा कहता बाबू बसी कोन एते बड़ कथा कहूती केते लोक मो ऊपर बसी गलेनी समस्त गलेनी भाई तू भी बस तू भी चली तू भी बस चली कि ता पूर्व कहा सहित मिलित हवा पे आमे जीवो कहा सहित मिलित हवा पे जीवो कहा जीवन को जीवो यदि पूर्ण सभा आज कोन कुशर हत करछि मूल्य दबा को पड़े आ जो मूल्य आवर्जना पूर्ण सभा की भल सभा नुहे बट स्टिल गॉड वांट्स प्रभु कहले तू से सभा मो सहित कुशर हवा पाई था पूर्ण सभा द्वितीय विषय कौन कहले शरीर क्षेत्र कामना क्षेत्र अभिलाष शरीर क्षेत्र कामना क्षेत्र अभिलाष जो धनी लोक थिला ता बड़िया शुभ शुक्रवार कहीं पालन कर पारिबे ना पीपल टुडे आल्सो देयर बहुमूल्य वस्त्र महा आडंबर आमंत्रण बहुमूल्य वस्त्र महा आडंबर आमंत्रण बट देयर इज नो क्रॉस क्रूस नहीं क्रूस आ से कोनी गला इवेंट टुडे से नॉट को गला वो प्रिय मंडली प्रभुकर सुजो प्रभु हमको आशीर्वाद करछे प्रभु संपूर्ण मूल्य देले आपण बहुमूल्य रक्त देले वर्तमान से तांकर लोकमान ठार मूल्य आशा करती तू कोन मिलित होबा पे चाहो मूल्य दबु की कोन मूल्य प्रभु पूर्ण सभा नाय प्रभु पूर्ण सभा को मूल्य छे कई पाए कि तू मु दबा पाई जाई भी नाय तोर शरीर कामना तोर शरीर उल्लास तक तू कुशल हत करिछु कि आम शरीर कामना उल्लास आम शरीर कामना अभिलाष आपण मान जानिया पे हेले ओइना सामने छिड़ा हेबे आ आपण निज को देखिबे जे मो शरीर कामना अभिलाष केमती चारि पटे मोर झुलुची एवरीबॉडी सेम शरीर कामना अभिलाष शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व ए समस्त पिता को ठार नुहे आज आपण भारी सुंदर भाबे कहले गोटे तुमे जीव से गां को आ देखिबो गोटे बंधा है गोटे गर्भवती खोल नहीं आस जदि पचार कि कह या प्रभुकर प्रयोजन अच्छी या प्रभुकर प्रयोजन अच्छी आज तांकर प्रिय मंडली कौटी बंधाई शारीरिक अभिलाष बंधाई तो शारीरिक अभिलाष बंधाई तो चक्षुर अभिलाष बंधाई तो लौकिक गर्भर बंधाई तो संसार उत्पन्न ये तीनोटी जाक विषय मनुष्य को बांधी रखे शारीरिक अभिलाष चक्षुर अभिलाष लौकिक गर्व ये मो बंधा तो आज आम कौटी बंधाई जो टिके लंबा दौड़ी लेकिन आम आसू शुभ शुक्रवार पालन करने पुणी फेरी जाऊ आम आज आम मूल्य देवा प्रस्तुत थी पूर्ण सभा शरीर क्षेत्र कामना और अभिलाष देखो तृतीय विषय मूल्य कौन गालातियों 6 पर्व तार 14 पद गाला 6:14 आंभ मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट क्रूस व्यतीत आज आपण दर्पर कारण कौन आज आपण दर्पर कारण कौन आज आम दर्पर कारण कौन ये जगत मोर दर्पर कारण कौन निज निज को आम समीक्षा करेंगे जो एकाला थे पचारे आज दर्पर कारण कौन पाउल कहले मोर दर्पर कारण प्रभु श्रीकृष्ण को क्रूस व्यतीत आउ कहीं दर्प करने मोर दूरे थाओ ख्रीष्ट विश्वासी दर्पर कारण कौन आज कौन ये जगत थी विषय सब ताकि मोर दर्पर कारण कौन देखा जाए द्वारा जगत मो प्रति आ मु जगत प्रति क्रूसरे हत होई अछि एबिन ने पाउल कहले होई अछि कारण जे मरि अछि से पापर मुक्त होई अछि से मूल्य देले मिलनर मूल्य मु देइनी मिलनर मूल्य से देले कृष्ण को बहुमूल्य रक्त देले ता मिलनर मूल्य किंतु से कोन कहउछथि लिमिटेशन बाबरे
तू कोन मो सहित मिलित होबा पे इच्छा करू आमाने खूब निकट आसु खूब निकट को आसु खूब निकट को आसु खूब निकट को आसु किंतु मिलित न होई फेरी जाओ मिलित न होई फेरी जाओ कारण आमाको पुराना स्वभाव आमाको मिलित होबा पे बाधा दिए पुराना स्वभाव ताक सहित मिलित होबा पे बाधा दिए अरे ताक सहित मिलित होले तोर पुराना स्वभाव तोते छाड़ीबा पे पड़िबो पुराना स्वभाव तोते छाड़ीबा पे पड़िबो ओ आई डोंट नो पुराना स्वभाव को छाड़ी पारिबे नाही যদি পুরানা স্বভাব ছাড়ি দেবি তেবে মতে কেই পচারিবে নাই মতে কেই পচারিবে নাই আজি মতে যে নমস্কার মিলুছি আজি মতে যে লোক ডরুছন্তি মতে লোক ভয় করুছন্তি মোর পুরানা স্বভাব যোগ মো পুরানা স্বভাব যোগ মতে ভয় করুছে খ্রিস্টଙ୍କ স্বভাব খ্রিস্টଙ୍କ চরিত্র আই ডোন্ট নো মু মরিବାକୁ চাହୁନି পুরানা স্বভাব মূল্য দেবা পাই মু চাহে না शरीर को से कामना से अभिलाष आज जहाँ घर को जीवे जो भी जीवे जो किसी के घर को जीवे ताको घर मान को निजर आम निजर कामना निजर अभिलाष द्वारा सुसज्जित देयर इज नो क्रॉस आमानकर घर आमानकर चरित्र आमानकर जीवन निजर कामना निजर अभिलाष द्वारा सुसज्जित हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहवा छड़ा we don't know anything na we don't know anything hallelujah praise the Lord कहवा छड़ा we don't know anything निजर शरीर कामना अभिलाष निज शरीर कामना अभिलाष आज वो हम करिया चाहे कि the third thing the relationship with the world तुम्हें ईश्वर और धन उभयर दास होई पारिबो नाही तुम्हें संकीर्ण पथरे और प्रशस्त पथरे एका संगे चली पारिबो नाही एका संगे चली पारिबो नाही केबे भी ता होई पारिबो नाही किंतु आमाने निज निज को बाइबल सुंदर लिखा जाए सबानी निज निज को ज्ञानी बोली माने करी मूर्ख हेले मो सहित गोटे पद पढ़ वर्णना 32 रो 23 वर्णना 32 23 मात्र तुम्हें माने जब से रूप न करो तेबे तुम्हें माने जब से रूप न करो यदि तुम्हें इच्छा न करो निज इच्छा न करो प्रभु पुराना स्वभाव मोर शरीर कामना अभिलाष और मोर जगत सहित रिलेशनशिप ताकू मु नहीं कि मोर सेलिब्रेशन करिया पे चाहे किंतु हत करिया को चाहि ना तुम जब से रूप न करो Lord will consider you the sinner. प्रभु कहबे माने पापी माने कारण पाप क्षमा हेबा पाई ताको सहित मिलित होबा पाई ए माने पाप को अधिक मणिबे निजर पूर्ण स्वभाव जा पापपूर्ण निज शरीर कामना अभिलाष जा पापपूर्ण संसार जहाँ पापात्मार अधीन समस्त जगत पापात्मार अधीन ता सहित एमानक रिलेशनशिप को एमाने भंग करिया चाहिए ना एमाने मिलित होबा पाई चाहिए ना तापरे दुंभ मानकर पाप जे दुंभ मान को धरिब यह निश्चित जान पापर वेदन कोन मृत्यु दुंभ मानकर पाप जे दुंभ मान को धरिब यह निश्चित जान वन डे जेते बडे जगत छाड़ी के जीवे व्हाट विल हैपन प्रभु पचाइबे नाही जे तुमे केमती गुड फ्राइडे पालन करो केमती रिजर्वेशन संडे पालन करो प्रभु पचाइबे मु तो पाई मिलनर द्वार उन्मुक्त करी तू मो पाई मिलित होबा पाई इच्छा करू कि आज जो पाप को भल पाउची जगत छाड़ीबा परे से पाप मते धरि के रखिबो के राजा भाई कुआरे जाउछ जीवन में बसिला बेले मते एते भल पाइला आज मरि गला परे छाड़ी चल जाउछ छाड़ी चल यू रिमेन विथ योर सिन ये भाई सुंदर भाव देखा जाए जे मरी अछि तार अपराध क्षमा होई अछि मो प्रिय भाई बहन माने जगत रे गोटिए थर सुजोग जदि एठी मरिबा नाही तेबे द्वितीय मृत्यु आनंद पाइ अछि जदि एठी मु मरिबा पे चाहे ना तेबे द्वितीय मृत्यु रे मो अनंत अग्नि मध्ये मु मरिबि जदि मु एठी मरिबा पे चाहे ना तेबे अनंत जीवन मु अधिकार करिबा पे चाहे
प्रभु तो अनंत जीवन अधिकार करने किंतु दुर्भाग्यवश we misunderstood the whole thing. आम सब विषय भूल बुझिलु यह केवल पालन नुहे यह इनविटेशन या निमंत्रण प्रभु कहले मु सब विषय शेष करछि आवश्यक नहीं तू कौन मो सहित मिलित होगा प्रस्तुत आज मु पाप को भल पाई पारे किंतु से पाप निश्चय धरिब यह निश्चित जान जार पाप अपराध क्षमा हुई अच्छी से धन्य जार अपराध क्षमा हुई अच्छी से धन्य मो प्रिय मंडली प्रिय भाई बहन मैंने आमने कजली बाहर का रविवार पालन करूँ एंड वन डे देयर इज द हेवन कजली बाहर का हस्तर धरी अगणित महाजनता से अच्छा यदि से खजुरी भांगा धरबार योग्यता मोर ना ये जगत में मुझे बड़ गछ खजुरी गछ काटिकी धरनी ता बड़ कथा नहीं यदि मुझे दिन खजुरी भांगा धरने सुजोग न पाए प्रभु आम बहुल भाव आशीर्वाद करूँ अनुग्रह करूँ मूल्य दवाई से मूल्य देते आम जो मूल्य आशा करती परित्राण तुलन में यही मूल्य किसी भी नुहे अनंत परित्राण साधन कर आम जीवन में गोटे पद पढ़िया भी चाहे रोमी 8 पर्व तार 13 पद रोमी 8:13 आमको किए साहाय्य करिया चाहती बलि देवा पवित्र आत्मा आपण को मते साहाय्य करियो चाहती साहाय्य करियो आम जदि साहाय्य नहीं कि आम साहाय्य करिया चाहती आम नाई भी कही पारू आम भी कही किंतु तुमाने जीवित होगा बलिदान आवश्यकता नहीं आज आम कौन प्रस्तुत प्रभु मोर पुराना स्वभाव मो शरीर कामना अभिलाष मोर जगत सहित रिलेशनशिप जगत सहित मोर संपर्क को प्रभु पारुनी बलिदान करने तुम मत शक्ति दियो सामर्थ्य दियो तू पवित्र शक्ति से कार्य साधन करने तुम्हें अनुरोध कर प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करूँ पवित्र शक्ति सामर्थ्य आम से मिलन पथ से उन्मुक्त कर मिलित होगापी से आम आशा करती आज आम मिलित होगापी मूल्य देवाई प्रस्तुत मिलित होगापी मूल्य देवा प्रस्तुत प्रभु आशीर्वाद करूँ थैंक यू सो मच प्रभु अंतरे समस्त भाषण को धन्यवाद दिए वाक्य मैंने शुणु शुणिले कि वाक्य को विषय पर आम शुणु प्रभु सहित कौन है प्रभु सहित मिलित कौन कौन कले आम मिलित प्रथम विषय पुराना स्वभाव आमको छाड़िया पड़े द्वितीय विषय शरीर कामना अभिलाष को छाड़ा क्रोशर हस्त कर तृतीय विषय कौन कर दर्प गर्भ अहंकार सब छाड़ा तुम मान पाप तुम तुम्हार वाक्य आज देखते वाक्यर जदि आम कर्मकारी हो पारे आम निश्चय प्रभु सहित मिलित होगा पूर्व आम गोटे कम कर आपणकर शत्रु सहित प्रथम मिलित हो
ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ମିଳିତ ହେବ, ତାହେଲେ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ପରମ୍ପରା। এই ପ୍ରଥା ପାଳନ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘୃଣା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ନ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବା। ନାମରେ ଜୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବା, ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରିବା, ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ, ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର ହେଇପାରିବା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହେଇପାରିବାନି, ଶିଷ୍ୟ ହେଇପାରିବାନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ଭାଇ, ଆସିବେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାପରେ ଆଶୀଷ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। नमस्कार दर्शक सब उपस्थित समस्त गुरुजन मान नमस्कार जनाए। प्रार्थना करने पूर्व गोटे गीत गाइबी आपको कही गाई बोली समय नहीं बोली सुजोग देते प्रभु प्रार्थना करने पूर्व गाइबी। Maya
ধন্যবাদ প্রভু সুন্দর সময় অনুগ্রহ করো আশীর্বাদ করো এই সুন্দর সময় দেখে গেল তোমার খুশি অমৃত তাৎপর্যটাকে বুঝাবো দেখবে তোমার গৌরব করছো প্রশংসা করছো প্রিয় প্রভু এই দুই প্রহর সময় তোমার সেদিন পুরুষর উপরে তোমার শরীর খণ্ড খণ্ড মাংস ঝড় କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁ ରକ୍ତର ରୁଧିର ଝରି ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଏକତ୍ର କରିବାର ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ତା ନୁହେଁ କେବଳ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ତା ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାକୁ କେବେ ଅନୁଭବ କରି ତୁମର ପୁରୁଷର ଚରଣ ତଳକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପାରିବୁ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ମାଗୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟାର ସିଂହାସନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତାକୁ ବୁଝୁ ବୁଝୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ଅମୃତ ହେବାକୁ ପାରିବ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ପାରିବ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରି ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ବିଶେଷ ବକ୍ତା ମହାସଂଘ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛ ତାହା ଯେପରି ଅନେକଙ୍କର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେବାକୁ ପାରିବ ଅନେକଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବାକୁ ପାରିବ ଅନେକଙ୍କୁ କୃଷର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା ଦେଖାଇବାକୁ ପାରିବ ସେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କର କାରଣ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୃଷର କଥା ମୂର୍ଖତା ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ପରିତ୍ରାଣର ଶକ୍ତି ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅନୁତାପର ଲୁହ ଧରିବାକୁ ପାରିବ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ବକ୍ତା ମହୋତ୍ସବ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ମନୋଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଅଧିକ ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କର ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନିବିଡ଼ ଯାଏ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ହେବାକୁ ପାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦ ତୁମ ଚରଣରେ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ରହିଛି ସେ ବାକ୍ସକୁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଅନେକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଅନେକଙ୍କର ବେଦନା ଅନେକଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର ଅସାମାଜିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭାବର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବେ ଆମର ପକେଇବା ପୂର୍ବେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମର ନାମରେ ତୁମର କୃଷିର ସେ ଭଗର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆମର ବିଜୟ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମର ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଦୂର କର ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କର ସମସ୍ତ ଅଭାବ ଦୂର କର ପରସ୍ପର ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ଦୂର କର ବୋଲି ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ନିବେଦନକୁ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ତୁମେ ଶୁଣ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ସମସ୍ତକୁ ସମାଧାନ କରି ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କୃଷି ଦୁଃଖ ବର୍ଗର ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆମର ଆତ୍ମାର ନିବେଦନକୁ ତୁମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆସିଅଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ବାକ୍ସ ଉପରେ ଥାଇ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ ଏକ ହାତ ସ୍ୱାଧୀନ କରି ଏକ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳ କରି ଆଜି ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୁଣ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ସରେ ଥିବା ନିବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ
সেই স্ত্রীদের কথা তুমি কার্য করো, তুমি কার্য করো, তুমি সমস্ত বন্ধন মুক্ত করো, বেদিকা উপরে মুক্ত করেছ, সরকার সমস্ত বন্ধন, সরকার সমস্ত অভিশাপ, সমস্ত চাকরি প্রিয় প্রভু গড়ে দিয়েছ। আমরা ধন্যবাদ করবো, আমরা তোমার চলার করে মহেন্দ্র ଆମର ଯୁବମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ, ଆମର ମା ବାପାମାନଙ୍କୁ, ଆମର ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଦିଅ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ, ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ତୁମେ ଦୟା କର, ତୁମେ ଆଶା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଆଜି ବପନ କରାଯାଇଛି ତା ଦେହରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ସହିତ ହରଣ କରେ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ତାକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରୁଛୁ। ତା ବହୁତ ଫଳ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହଁ, ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀ ତୁମର ଉପାସନାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି, ସାରା ପୃଥିବୀ ତୁମର ଖୁସି ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭରି ଦିଅ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାଧା ଅଛି, ବିଘ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବାଧା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ କେବେ ବନ୍ଦ କରିନାହ କି କରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ବାଧା ଆସିଛି, ବିଘ୍ନ ଆସିଛି, ପ୍ରଚାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ, ମହିମାନ୍ୱିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ଶିଖେଇବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କଥା ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସଫଳ କର, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ସର୍ବମୂଲ୍ୟ ରକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା, ଶାନ୍ତି, ଚେତନା, ଧର୍ମ, ସୁରକ୍ଷା ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ତୁମରି ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।